Morning, I'm Niputu Febriana Dewi. I will interpret Indonesian video to English entitled Beradaptasi dengan Normal yang Baru, Apa Kabar Bali? So, without any further ado, let's start. Nggak kerasa ya, udah hampir 2 bulan It's now been 2 months sejak himbauan Presiden Joko Widodo untuk tinggal di rumah since President Joko Widodo's instruction to stay at home guna memperlambat penyebaran COVID-19. in order to slow down the spread of COVID-19. Mungkin beberapa dari kita melihat ini sebagai sebuah kebiasaan yang baru. Some of us may be considering this as the new normal. Mungkin juga ada yang mulai bosan atau demotivasi. Some of us may be feeling bored or demotivated. Jadi, apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita tetap tenang dan semangat di tengah kondisi seperti ini? So, what can we do to remain calm and stay positive in this situation? Saya Shanina, apa kabar Bali? I'm Shanina. How it's going, Bali? Di episode kali ini, kami akan berbagi tips mengenai cara beradaptasi dengan kondisi normal yang baru. In this episode, we'll share some tips on how to adapt the new normal. Saat ini, apa kalian kadang-kadang ngerasa sedih, stres, atau bahkan takut? Have you been feeling sad, stressed, or anxious lately? Bukan kalian aja kok. Well, you are not alone. Pandemi ini telah berdampak besar bagi kehidupan. This pandemic has had a massive impact on our lives. Kita. Beberapa dari kita mungkin kehilangan pekerjaan Some of us may have lost our income. dan pendapatan. Beberapa lainnya mungkin masih bisa bekerja dari rumah. Some of us might be able to work from home. Ada juga yang tetap harus keluar rumah demi menafkahi keluarga. Meanwhile, others still need to go to work to provide their families. Para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa Experts from the World Health Organization say perasaan sedih, stres, bingung, takut, dan marah adalah normal. that feelings of sadness, stress, confusion, anxiety, and anger are normal Dalam menghadapi situasi saat ini. in the face of a situation such as this one. Jadi, mari kita tetap tenang dan tinggal di rumah aja kalau nggak perlu-perlu banget untuk keluar. So, try and stay calm and stay at home whenever possible. Ini beberapa tips yang sudah kita coba Here are some tips that our team have tried out agar tetap produktif dan tetap bahagia ketika menjalankan rutinitas dan bekerja dari rumah. in order to stay productive during our daily routine and while working from home. Dari rumah. Banyaknya waktu di rumah Since we are spending a lot of time at home, membuat kita tergoda untuk begadang. we may be tempted to stay up late, Mungkin nonton atau baca buku sampai larut watching TV shows or reading late into the night. malam. Padahal sangat penting bagi kita untuk menjaga pola tidur. But it's actually really important to maintain a regular sleep schedule and get good quality sleep. Sangat penting bagi kita untuk menjaga pola tidur. Sehingga kita punya tidur yang cukup So that our energy levels are maintained. Untuk mempersiapkan energi dan semangat baru keesokan harinya. And we can tackle what in store for us the following day with a clear head. Ketika kita harus kembali beraktivitas. Buat kalian yang bekerja dari rumah, For those who are able to work from home, bekerja tidak harus di ruangan khusus.
The workspace doesn't have to be in a separated room. Kok yang penting ada area nyaman What's the important is that you create a comfortable space sehingga dapat bekerja dengan baik dan tetap produktif. that can help you to work productively. Terhubung dengan orang lain tentunya sangat diperlukan agar kita tetap sehat, produktif, dan bahagia. Maintaining connection with others is important for our health, productivity, and happiness. Kalian bisa mengadakan rapat virtual, You can hold a virtual meetings, telepon teman lama, atau sekedar bertanya kabar melalui pesan singkat. speak on the phone with good friends, or exchange message for a quick update. Coba deh kontak mereka dan dukung satu sama lain. Have an occasional chat and give each other some support. Ketika berolahraga, When we exercise, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin our body produces endorphins, yang akan meningkatkan mood dan juga bisa mengurangi stres. a mood-improving hormone that also reduces stress. Banyak kegiatan lain yang bisa kita lakukan agar tetap produktif There are other things we can do to make ourselves more productive ketika menjalankan rutinitas dan bekerja dari while carrying out our daily routine and working from home. rumah, termasuk membuat catatan harian. To stay on track, you could create a to-do list. Catatan ini dapat membantu kita untuk menentukan prioritas dan menjaga fokus hari ini agar tidak kewalahan This can help us prioritize and stay focused during the day so we don't feel overwhelmed. mengatur waktu. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, kamu juga bisa merencanakan harimu dengan membersihkan rumah, berkebun, masak, You can plan to clean your house, do some gardening, cook, masak, atau mungkin harus mandiin hewan peliharaan kalian. or if you have a pet, maybe they need a bath. Kalau dari catatan harian saya, Based on my own to-do list, sekarang saatnya saya berolahraga it is time for me to do some stretch. untuk meregangkan badan. Biasanya, saya sih simpel-simpel This is my regular simple exercise aja, karena kan pegel banget duduk di depan laptop seharian. because it can be tiring when we sit down in front of laptop all day. Nah, kalau misalnya saya tuh biasanya mulai dari kepala dulu. I usually start from my head, Dulu, di stretch, ditahan 8 detik kanan. I stretch my neck to the side and hold it for 8 seconds starting from the right. Kanan, kiri, And then the left side. terus juga tangan dan shoulder. And then moving on my arms and my shoulders. 8 detik juga, I also stretch them for 8 seconds. gitu. Terus, jangan lupa untuk berdiri. Next, don't forget to stand up once in a while. Untuk stretch tulang punggung kita, kanan, kiri, Remember to stretch our backbone to the right and to the left. gitu. Nah, dengan melakukan gerakan-gerakan simpel seperti itu aja tuh membantu banget loh kita untuk meningkatkan mood dan juga konsentrasi. Doing the simple moves will help a lot in improving our mood and focus. Memang ada banyak ketidakpastian di tengah pandemi ini. There is a lot of uncertainties amid this pandemic. Namun, kami harap tips ini dapat membantu teman-teman agar tetap semangat. But we hope that these tips can help you in keeping your spirits Membantu up. teman-teman agar tetap semangat. Kita bisa menghadapi ini karena terbiasa. If we can adapt to the current situation, we will be able to get through it. Kami ingin dengar dari kalian. We want to hear from you. Bagaimana kondisi saat ini berpengaruh pada pekerjaan atau pemasukan How has this condition impact your ability to earn an income? kalian?
Bantu kami untuk mengisi polling melalui link ini Please participate in our poll through this link ya. Atau bisa juga melalui Instagram Story or through our Instagram story. kami. Nah, buat kalian yang ikutan, akan ada hadiah seru untuk 3 orang yang terpilih. There's a cool prize for the 3 selected participants. Mengakhiri episode kali ini, Before we end this episode, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. let's catch up the latest statistics on the COVID-19 situation. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Currently, Indonesia's COVID-19 Task Force website is showing the following data. Apa kabar Bali? Akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali. Apa kabar Bali will be back with the latest information and figures about COVID-19 situation in Bali, serta tips and trik agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. as well as tips and tricks to stay healthy and informed during this pandemic. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you in the next episode. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. And please remember to stay at home as much as you can. Salam! Bye! Okay, that's all about my interpreting. Thank you.